আরো আছে এটা এইটা না এটাও বলে পাওয়ার ছিল এই এই এইগুলো যেগুলো দেখাচ্ছিলে এই এটা তো কাঞ্জিবরম না সিল্ক। আমি সিল্ক কাঞ্জিবরম শাড়িটা আপনার পাটটা গোলাপি ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হলুদের গোলাপি কালার মনস্টারটা দেখানো হয়েছে লাইন ওটা বেরিয়ে গেছে আমি টেবিলে দেখেছি বাইরে আপনাকে দেখে দিচ্ছ না আচ্ছা Hello and very good evening. Rewind option to on করে Mukta ma'am, very good evening ma'am. হ্যাঁ নিশ্চয়ই জল আছে লাল ছাড়া লাল ছাড়া আমাদের হলুদ আর গোলাপি কম্বিনেশনটা Deepshika ma'am, thank you so much ma'am. Babli ma'am, very good evening. Mila ma'am, happy Lohri ma'am. शिखा मैम, मैंने जॉर्जेट के ऊपर फुल वर्क का एक साड़ी पहना है. इसका कलर ऑप्शंस भी है. ये पूरा फुल कश्मीरी वर्क है और इसके साथ पूरा यहाँ पे कटदाना का पूरा साड़ी में छोटा छोटा करके थ्रू आउट द साड़ी का एक कटदाना का वर्क है. मनुश्वेता मैम, वेरी गुड इवनिंग मैम. नेहा मैम, मैंने जॉर्जेट पहना है, फुल एम्ब्रॉयडरी है और साड़ी के ऊपर उसके साथ साथ फुल हैंड कटदाना का वर्क है. मैं इसका डिटेल्स बताऊंगी और भी डिटेल्स में बताऊंगी. और इसका और दो कलर ऑप्शंस है. मैंने ब्लैक पहना है, ब्लू एंड वाइन कलर इज ऑल्सो अवेलेबल. ব্লাউজ ইউ আর ওয়ারিং ম্যাম, আমার একটু আমার ব্লাউজের কি অপশন আছে একটু নিয়ে আয় না. থ্যাংক মনুষ্যতা ম্যাম, থ্যাংকস ফর শেয়ারিং. শালিনী ম্যাম, ভেরি গুড ইভিনিং ম্যাম. থ্যাংক ইউ.
Thanks for sharing, Manushweta ma'am. Sheila ma'am, very good evening, ma'am. Runal ma'am, happy new year, ma'am. Gadwal with Ganga Jamuna par in 12K. 12 মধ্যে গঙ্গা যমুনা পার্ক আমরা খুলেছিলাম গাদওয়ালে। হ্যাঁ একটা দুটো করে वो तो कॉटन में है, সিল্ক चाहिए সিল্ক চাইছে আই থিঙ্ক। ঠিক আছে, আমি নেক্সট দিন দেখিয়ে দেবো ম্যাম, গাদওয়ালটা আমি নেক্সট দিন দেখিয়ে দেবো। গঙ্গা যমুনা পাড়ের হয়ে যাবে, আমি নেক্সট দিন দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা, ব্লাউজের আমাদের নতুন যে কাতান ব্লাউজ এসছে, একটু কাতান ব্লাউজ গুলো নিয়ে আসতে বল। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ শিলা ম্যাম। রুনাল ম্যাম, ভেরি গুড ইভিনিং। মিনা ম্যাম, ভেরি গুড ইভিনিং ম্যাম। তসরটা দিয়ে দিবি আগে। জয়া ম্যাম, ভেরি গুড ইভিনিং। Neha ma'am, price of my saree is 14,000 something হবে, তাই তো? Price of my saree is 14,500. Color options are there. Good evening, ma'am. Ma'am, your islands so suits you. आज का की range. শিখা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে কি রেঞ্জ দেখাবে ম্যাম? সব রকমই আছে, মিক্সড সব রকম রেঞ্জ রাখা আছে। আর ফার্স্টে একটুখানি তসর দিয়ে শুরু করব। তসরটা অনেকে বলেছিলেন, বিদর্ভা মাঝখানে একদম আউট অফ স্টক ছিল। আর এই বিদর্ভার এই যে যেটা দেখাচ্ছি, এটা খুব আপনারা পছন্দ করেন। দিস ওয়াজ কমপ্লিটলি আউট অফ স্টক। এনিওয়েজ, বিফোর আই স্টার্ট, সবাইকে লাইভে ওয়েলকাম। আর ফার্স্ট এইটা দিয়ে একটু শুরু করি। একদম পিওর তসর, এগুলো একদম আউট অফ স্টক হয়ে গেছিল পুজোর পর থেকে। आई वांट प्योर गदवाल। ओके रूपा मैम, मैं देख लेती हूँ प्योर गदवाल में मैं क्या दिखा सकती हूँ, मैं देख लेती हूँ। আচ্ছা, একটু তসরের, আচ্ছা পিওরের একটু বার করবি, এদিকে তাকা। AU লেখা নতুন যেটা তুলেছি সেটা আমাকে, নতুন যেটা তুলেছি, নতুন স্টক চাই আমি। এটা আঁচলের পোর্শনটা, এইটা পুরোটা শাড়ি। এই শাড়িগুলো প্রচুর দেখায়, কিন্তু পুরনো কখনো হয় না, আরো বরঞ্চ সবার ডিমান্ড বাড়তেই থাকে। আর এটা থাকছে বিপি, প্রাইস থাকছে 9,000। প্রাইস ইজ 9,000। অ্যাজ ইউজুয়াল ইউ উইল গেট সিল্ক মার্ক, কিন্তু আগের থেকে বেটার কোয়ালিটি, আরো বেটার হয়েছে। প্রাইসটা সেম আছে, বাট কোয়ালিটি হ্যাজ ইমপ্রুভড আ লট। এটা দেখুন, এটা গঙ্গা যমুনা, এই দিকটা হলো কি বলবো, সি ব্লু কালার, আর এই দিকটা হলো রাস্ট কালার। আর এটা হচ্ছে आंचल। पल्लू ये ऐसा पूरा डोलाबेरी वीविंग है, और ये पूरा हैंडलूम है। ये जो वीविंग है ये पूरा हैंडलूम है, ऐसा करके वीविंग रहेगा। और এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। প্রাইস থাকছে 9,000। প্রাইস ইজ 9,000। ইউ উইল গেট সিল্ক মার্ক। সোফিয়া ম্যাম, ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন ম্যাম? रस्ट विथ ब्लैक, वाव, अपूर्व कॉम्बिनेशन। रस्ट विथ ब्लैक, इसमें भी पूरा बॉडी में छोटा छोटा करके रेशम का ये बूटा जो है वो रेशम का होता है। इसमें कोई जरी नहीं है, दिस इज 0 जरी साड़ी। ये रहा इसका पल्लू, ততটাই গর্জিয়াস দেখতে লাগে শাড়িগুলো। আর বেস কালারটা একদম ভার্জিন কালার, কাসারের ভার্জিন কালার। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, এটা থাকছে বিপি পোর্শন। প্রাইস থাকছে 9,000 and you will get silk mark। আপনার শাড়িটা কি শাড়ি? ইন্দ্রাণী ম্যাম, আমি জর্জেট পরেছি। আমার শাড়িটার পুরো ডিটেলস আমি দিচ্ছি উইথ কালার অপশনস। আমার এরপরে শাড়িটা দিয়ে দিস তো, পেস্তা কালার। বাহ, কালারটা ভীষণ সুন্দর, পুরোটাই রেশমের উইভিং। এটা পুরো হ্যান্ডলুম উইভিং। এটা থাকছে আঁচল, এটা থাকছে আঁচলের পোর্শনটা, আর এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। এটা থাকছে বিপি পোর্শন। প্রাইস থাকছে 9,000। প্রাইস ইজ 9,000। আর পুরোটাই কিন্তু তসরের। ইউ উইল গেট সিল্ক মার্ক। স্ট্রবেরি পিঙ্ক,
অপূর্ব কালারটা, একটা খুব সুন্দর স্ট্রবেরি পিঙ্ক কালার। হিমাংশু, আমার ব্লাউজের অপশন গুলো। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা থাকছে আঁচলের পোর্শনটা। ये रहा डोलाबेरी ডিজাইন है, পুরা হ্যান্ডলুম है। এটা থাকছে ব্লাউজের অপশনটা, আর প্রাইস থাকছে 9000। প্রাইস ইজ 9000। বলে ফেল। আর একটা স্টিল গ্রে। ओ এটা খুলতে। शालिनी मैम, लास्ट लाइफ में मैंने बहुत सारा पूचमपल्ली दिखाया है, फिर किसी दिन दिखाऊंगी, आज तो नहीं दिखा रही हूँ मैम। Shuma मैम, आई एम कमिंग टू इट। এটা হলো লাস্ট, এটা স্টিল গ্রে, একটা স্টিল গ্রে কালার। পুরো শাড়িটার মধ্যে এইভাবে বুটা, এটা কিন্তু পুরো হ্যান্ডলুম विविंगটা এইভাবে থাকবে, छोटा छोटा करके बूटा रहेगा। ये रहा इसका पल्लू, ऐसा करके रहेगा इसका पल्लू, और ये रहा इसका ब्लाउज पीस। प्राइस रहेगा 9000 एंड यू विल गेट सिल्क मार्क। আমার শাড়িটা দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, একটু একদম অফ কালারের কিছু গাদওয়াল রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে দেখাবার জন্য, আমি একটু উনাদের অপশনস গুলো একটু দেখাই। বডি কটন কা হয়, একদম কটনের উপরে বডিটা, গঙ্গা যমুনা পার অফ হোয়াইট, উনি অফ হোয়াইটই দেখাতে বলেছিলেন বেস কালারটা। এটা কিন্তু একটা রিকোয়েস্টেড দেখাচ্ছি। ये जो बॉर्डर्स है दोनों वो प्योर सिल्क का है, पल्लू जो है वो भी प्योर सिल्क का है, विविंग जो है वो हैंडलूम है, एंड बेस जो है वो प्योर कॉटन के ऊपर है विद बीपी। एक सेकेंड একটু দেখে নে। বডির মধ্যে চেকস আছে এইভাবে, আর এটা থাকবে গঙ্গা যমুনা পার, খুব সুন্দর কন্ট্রাস্টটা। এটা থাকছে আঁচলের পোর্শনটা উইদাউট বিপি, তাই তো? উইদাউট বিপি। প্রাইস থাকছে 7550। প্রাইস ইজ 7550, 7550। চন্দন কালার, খুব সুন্দর, একদম চন্দন কালার, কালারটা খুবই সুন্দর। তার সাথে রেড বর্ডার, পিওর সিল্ক এর বর্ডার, আর এটা থাকছে আঁচল। প্রাইস থাকছে 8000। प्राइस इज 8000। मटेरियल जो है वो कॉटन के ऊपर है एंड प्राइस इज 8000। ঘিয়া কালারের চেকসটা কিন্তু খুব সুন্দর। এই যে গ্রিডস গুলো উইভিং করা হয়েছে, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ হ্যান্ডলুম উইভিং, আর দু রকম কালার আছে এর মধ্যে। দেখুন, একটা একটু লাইট ঘিয়া, আর একটা দুটোন একটু ডিপ। খুব সুন্দর চেকসটা উইভিং করা হয়েছে, আর তার সাথে এরকম ম্যাজেন্ডা পিঙ্ক কালারের কন্ট্রাস্টের বর্ডার। এটা থাকছে আঁচলের পোর্শনটা। প্রাইস থাকছে 8000। प्राइस इज 8000। बॉर्डर और पल्लू जो है वो प्योर सिल्क के ऊपर है, एंड बॉर्डर जो है আর একটা দেখাই, চকলেট ব্রাউন, খুব সুন্দর কালার গুলো। একটু এজেড কেউ পরবেন হয়তো, তাদের জন্য এই কালেকশনটা দেখানো হচ্ছে। চকলেট ব্রাউন কালার, দারুণ দেখতে শাড়িটা। গদওয়াল है। प्राइस থাকছে 8000। प्राइस इज 8000। प्योर सिल्क गदवाल विथ सैंडविच बॉर्डर। सैंडविच बॉर्डर की बॉर्डर रे मैम, सैंडविच बॉर्डर गदवाल में सैंडविच बॉर्डर आई हैव नो आइडिया मैम। मैं डिफरेंट बॉर्डर्स जरूर दिखाती हूँ, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट सैंडविच बॉर्डर। সোফিয়া ম্যাম, আমি আমার শাড়িটার ডিটেলস দেখাচ্ছি, আর এটাই লাস্ট। এটাও একটা কটন গাদওয়াল, বর্ডার আর পাল্লুটা পিওর সিল্কের উপরে। কালারটা হলো একটা স্ট্রবেরি পিঙ্ক, তার সাথে একটা এমারাল্ড গ্রিনের সেলভেজ বর্ডার। এইভাবে থাকছে পুরো শাড়িটা। প্রাইস থাকছে 7750। 7750। 7750। আচ্ছা, এবার দেখাচ্ছি একটু আমার শাড়িটা। আমার শাড়িটা মেটেরিয়ালটা কিন্তু পিওর জর্জেট। পিওর জর্জেটের ওপরে পুরো এমব্রয়ডারি করা, ডেফিনেটলি মেশিন হ্যান্ড হলে অনেক অনেক এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে শাড়িটা।
পুরো হ্যান্ড মেশিন এমব্রয়ডারি করা, আর তার উপরে ফুল কাটদানা, হ্যান্ড কাটদানা, পুরো এই ওয়ার্কটা পুরো শাড়িটা হাইলাইট করা হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে? पूरा शाइटाते किंतु कटदाना का ये जो वर्क है ये पूरा साड़ी में है, सिर्फ ये पोर्शन में नहीं, पूरा एंटायर साड़ी में, एंटायर साड़ी का ये लुक रहेगा ऐसा करके। ये रहा पूरा साड़ी का फुल लुक, ऐसा करके है पूरा साड़ी का मेरा लुक। আর তার সাথে থাকছে খুব সুন্দর করে ব্লাউজ পিসটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা থাকছে পুরো আমার শাড়িটার লুক, আর এটা থাকছে ब्लाउज पीसটা। दिस इज द बीपी पोर्शन, मैंने ब्लैक कलर में पहना है। ये रहा इसका बीपी पोर्शन, এটা থাকবে ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা। প্রাইস থাকছে 14,500, তাই তো? प्राइस इज 14,500। एकदम रेडी टू वेयर साड़ी है। फिनिशिंग इसका बहुत खूबसूरत है। इसका सेकंड कलर ऑप्शन है वाइन कलर, खूब सुंदर একটা वाइन कलर, एकदम पार्टी वेयर শাড়ি, একদম পার্টি ওয়্যার শাড়ি। বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান থাকছে, একদিন যদি মনে হয় একটু ট্রেডিশনাল লুক করব, আরেকদিন একটু কন্টেম্পোরারি লুক করার ইচ্ছে আছে, দেন ইউ ক্যান গো ফর দিস। ভীষণ সুন্দর একটা একটা ওয়াইন কালার, আর এইভাবে থাকবে পুরো শাড়িটাতে ওয়ার্ক, পুরো শাড়িটাতে এমব্রয়ডারিটাকে পুরো হাইলাইট করা হয়েছে কাটদানা ওয়ার্ক দিয়ে। প্রাইস থাকছে 14,500, प्राइस इज 14,500। ये रहा इसका बीपी पोर्शन, এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা। প্রাইস থাকছে 14,500। ये एक हो गया, আর এটা তো ব্লু ইজ अनदर माय फेवरेट। মিডনাইট ব্লু, অপূর্ব। এটা থাকছে একদম মিডনাইট ব্লু এর উপরে, অসাধারণ দেখতে শাড়িটা। ফুল মিডনাইট ব্লু এর উপরে এইভাবে থাকছে শাড়িটা, এইভাবে থাকবে পুরো শাড়িটার উপরে কাজ। फुल कटदाना का इसके ऊपर वर्क रहेगा साड़ी में, ऐसा करके। कलर जो है वो मिडनाइट ब्लू के ऊपर है, और ये रहा इसका बीपी पोर्शन। এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা উইথ বিপি। প্রাইস থাকছে 14,500, প্রাইস ইজ 14,500। এটা পুরো কাশ্মীরি ওয়ার্ক করা, মেশিন কাশ্মীরি। सिल्क गदवाल मैम कुछ दिखा देती हूँ। प्योर क्रेप बनारसी मैम, पुष्पा मैम मैं प्योर क्रेप दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। प्योर क्रेप একদম ভীষণ সুন্দর, পিওর ক্রেপ বেনারসি। ডিজাইন গুলো দেখুন, খুব সুন্দর ভাবে চেকস করা, দারুন ডিজাইনটা, ভীষণ সুন্দর। এটা থাকছে আঁচল, ये रहा इसका पल्लू पोर्शन, এটা থাকছে আঁচলের পোর্শনটা। এইভাবে থাকবে পুরো শাড়িটা, আর ব্লাউজ পিসটা একটু দে। कॉन्ट्रास्ट থাকছে बीपी पोर्शन, ये रहा इसका कंट्रास्ट में रहेगा इसका बीपी पोर्शन। क्रेप बनारसी है, एंटिक जरी का पूरा वीविंग है, कंट्रास्ट में जाएगा इसका ब्लाउज पीस। प्राइस रहेगा 12,000, प्राइस इज 12,000। भीषण सुंदर डिजाइनটা, क्रेप का डिजाइन बहुत खूबसूरत है। डबल कलर का बॉर्डर है, ये चॉकलेट, ये जो कलर है ये चॉकलेट ब्राउन है, एंड दिस इज एमरल्ड ग्रीन, और बेस कलर जो है वो मजेंडा पिंक के ऊपर है। प्राइस इज 12,000। সিল্ক গদওয়াল দিখাতি হूँ না, थोड़ा सा साथ में रहिए। তোমার ব্লাউজটা কি আছে? আমার ব্লাউজের আমি অপশনস গুলো একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ম্যাম, আমার ব্লাউজটার অপশনস গুলো আমি দেখাচ্ছি। सिल्क गदवाल तो मैम अवेलेबल, टोटल बूटा वर्क गदवाल, टोटल मैम गदवाल तो मैं पूरा जितना भी दिखाती हूँ एंड टू एंड बूटा रहता है। लास्ट वीक भी मैंने काफी सारा गदवाल दिखाया है, आज कुछ गदवाल्स दिखा दे रही हूँ। सब तो बहुत सारा तो रेडी नहीं है, कुछ हाथ का सामने है वो मैं दिखा दूंगी, ठीक है? দেখাবেন প্লিজে, অনেকদিন পর এসছে। হ্যাঁ, বিদর্ভা বডি প্লেন গুলো এসছে না, সব বেরিয়ে যাচ্ছে। আসেনি বেরিয়ে ম্যাম বডি কোথায় গেল, চলে গেল ম্যাম। বডি প্লেন বিদর্ভা রিস্টক হয়ে তো ছিল, কিন্তু পুরোটা সোল্ড আউট, আবার রিস্টক হবে, হলে আবার দেখাবো। এখন
কারেন্টলি এই বিদর্ভাটা অ্যাভেলেবল। আচ্ছা, এইটা একটা দেখুন, অসাধারণ। এটা একটা আমার হিট ডিজাইন। আমি যে কতবার এই ডিজাইনটা দেখিয়েছি, আর ততবার রিকোয়েস্ট থাকে এই ডিজাইনটা। এত সুন্দর লাগে এই শাড়িটা পরলে। ये डिजाइन एतो सुंदर, डुअल कलर बॉर्डर है, ये रस्टिश है, ये थोड़ा सा मजेंडा के साथ है, और ऐसा करके पूरा साड़ी रहेगा। भीषण सुंदर क्वालिटी, यू ऑल नो कि इसका क्वालिटी कैसा जाता है। और ये रहा इसका पल्लू, ऐसा करके रहेगा इसका पल्लू। और ये रहा इसका बीपी पोर्शन। এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা, ভীষণ ভালো লাগবে। দেখুন কন্ট্রাস্টটা কি অসাধারণ দেখতে লাগছে। এটা একটা ওয়াইন কালার, আর এটা একটুখানি পিঙ্কিশ, কিন্তু কি বলবো, ইটস লাইক পমিগ্রানেট পিঙ্ক, এটা অনেকটা। সি, অপূর্ব দেখতে লাগে শাড়িটা। ক্রেপ বেনারসি, প্রাইস থাকছে 12,000। রোহিত, একদম একদম। প্রাইস ইজ 12,000। তোমার ব্যাকের বোথ সাইডে একটু দেখাবেন কি? হ্যাঁ, আমার পেছন থেকে মভ কালারের শাড়িটা একটু প্লিজ নিয়ে আয়। सिल्क गदवाल, then please show a dark green gadwal with magenta or purple border. Dark green, magenta or purple, একটা দেখ না রে, ডার্ক গ্রিন আছে, কিন্তু আমার মনে হয় কি বলতো, এখনো আমার চেকিং হয়নি এগুলো। Tanuja ma'am, I'll try to show today, but I don't think particular combination is available right now, but I have this combination. Maybe some other day I'll show, but I don't know right now they will be able to take it out or not. দেখুন অফ হোয়াইটের উপরে, ভীষণ সুন্দর। অফ হোয়াইটের উপরে রেড, একটু রাস্টিশ রেড, আর তার সাথে ওয়াইন কালার, এইভাবে থাকছে আঁচল। ये रहा इसका पल्लू पोर्शन, ऐसा करके रहेगा पूरा साड़ी। प्योर क्रेप का है, ये प्योर क्रेप बनारसी है। एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা। প্রাইস থাকছে 12,000। প্রাইস ইজ 12,000। প্রাইস ইজ 12,000। গ্রিন উইথ পার্পলের সাথে ডার্ক গ্রিন আছে সামনেই পড়ে, কিন্তু গ্রিন বডিটা চাইছে। আমি বুঝতে পেরেছি আছে ওই কম্বিনেশনটা, কিন্তু ওটা বার করতে হবে। ज्योति मैम, मेरी साड़ी मैंने जॉर्जेट के ऊपर पहना है। मेरी साड़ी का जो फैब्रिक है वो प्योर जॉर्जेट है। আরেকটা হলো এই ডিজাইনটা, ওয়াও, একদম ডিফারেন্ট। ক্রেপ বেনারসি, একদম ডিফারেন্ট ডিজাইন, কনসেপ্ট একদম ডিফারেন্ট। এই ধরনের ডিজাইন খুব কম দেখা যাবে ক্রেপের ওপরে। খুব সুন্দর ডিজাইনটা, একদম জিনিসটা আলাদা। এটা থাকছে আঁচলে পোর্শনটা, আর এটা থাকছে বিপি। ये रहा इसका बीपी पोर्शन। এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা। প্রাইস থাকছে 12,000। আর একটাতে প্রাইস ইজ 12,000। মেহেন্দি গ্রিন, मेहंदी ग्रीन विथ एमरल्ड ग्रीन, दारुण कॉम्बिनेशन। मेहंदी ग्रीन विथ एमरल्ड ग्रीन कॉम्बिनेशन। इसमें जो जरी है वो एंटिक जरी का वीविंग है। डिजाइन बहुत खूबसूरत है। बॉर्डर का डिजाइन देखिए, बॉर्डर का डिजाइन एकदम अलग डिजाइन है। बॉडी का डिजाइन तो अलग है ही, एकदम डिफरेंट लगेगा देखने में। प्योर क्रेप बनारसी है, और क्रेप बनारसी, बहुत सारा क्रेप बनारसी अवेलेबल रहता है। ये जो फैब्रिक है प्योर क्रेप है, और ये थिकनेस इसका बहुत है। कपड़ा में थिकनेस बहुत है। आप लोग जब हाथ में साड़ी आएगा आप लोग खुद समझ जाएंगे। एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन विथ পিপি। এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোর্শন। এমারাল্ড গ্রিন কালারের ব্লাউজ পিসটা হবে, দেখতে খুব সুন্দর লাগবে এই শাড়িটা পরলে এইভাবে। প্রাইস থাকছে 12,000। আমার শাড়ি, আচ্ছা আমার ব্লাউজটা আছে কি? Received the suit just now. Thank you for the prompt reply and delivery. Thank you, Anita ma'am. এটা একটা লাস্ট কালার, খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে ডিপ পার্পল, একদম ব্রিঞ্জল কালারই বলা উচিত।
এটা একদম ব্রিঞ্জল কালার। এইসব কালার এখন ভীষণ ভালো লাগে দেখতে। তার সাথে এইভাবে থাকছে এমেরাল্ড গ্রিন কালারের ब्लाउज, एमरल्ड ग्रीन कलर बॉर्डर और पल्लू। ये रहा इसका बॉर्डर विथ पल्लू और ये रहा इसका बीपी पोर्शन। এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোর্শন। ব্লাউজ পিস जो है वो भी प्योर क्रेप के ऊपर है एंड प्राइस इज 12,000। আচ্ছা কালো বলেছিল না? আচ্ছা ব্ল্যাক কালারের একটা ক্রেপ দেখাতে বলেছিলেন, একটা ব্ল্যাকের উপরে দেখাই, ব্ল্যাক উইথ রেড, ब्लैक विथ रेड, ब्लैक विथ रेड। ये रहा इसका पल्लू, এটা থাকছে আঁচল, पूरा एंटिक जरी का वीविंग है और এটা হচ্ছে ब्लाउज पीस। ये रहा इसका ऑल ओवर जाल बीपी। प्राइस इज 12,000। प्राइस इज 12,000 হয়ে গেছে। তুই লাস্ট করে কতগুলো ক্রেপ দিচ্ছিস? শিখারগা, ক্রেপ শিখারগা। দিস ইজ ক্রেপ শিখারগা ব্ল্যাক উইথ ম্যাজেন্ডা। এটা একদম ক্রেপ শিখারগা, এইভাবে থাকছে পুরো শিখারগা উইভিং, অ্যানিমাল মোটিভস এর মধ্যে আছে। আর এটা থাকছে ম্যাজেন্ডা কালারের বর্ডার। ये रहा इसका पल्लू, ऐसे रहेगा इसका पल्लू और এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। ये रहा इसका बीपी पोर्शन। सेम प्राइस, प्राइस इज 12,000। আচ্ছা মফ কালারের শাড়িটা, আরে কোনটার কালার? নিচে একটা ব্ল্যাক আছে না, এখানে একটা চেরি কালার আছে, নিচে ব্ল্যাক আর হোয়াইটটা হবে। হিমাংশুকে জিজ্ঞেস কর। मैम नीचे पीछे में जो मॉफ कलर का साड़ी था वो ये है। ये कॉटन चंदेरी के ऊपर है, ये कॉटन चंदेरी के ऊपर है। ऐसा करके पूरा साड़ी रहेगा। ये रहा इसका पल्लू, ऐसे रहेगा इसका पल्लू और ये रहा फुल बॉडी और ये रहा इसका बीपी पोर्शन। এটা ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা। প্রাইস থাকছে 4,000। प्राइस इज 4,000। सी प्राइस इज 4,000। ये कॉटन चंदेरी के ऊपर है, सीको है कॉटन विथ चंदेरी। प्राइस इज 4,000। प्राइस इज 4,000। हाँ আমার ব্লাউজটা একটু দিয়ে নে। কি দাম আছে আমার শাড়িটা, এই ব্লাউজ পিসটা? वही तो सामने देख ना मैम, मैंने जो ब्लाउज पहना है पूरा ऐसा वर्क रहेगा। ये है वो ब्लाउज पीस। दिस इज द बीपी। सेम है, ऐसा करके लेस बॉर्डर है। दिस इज ऐसा करके ये लेस बॉर्डर रहेगा और ऐसा करके पूरा ब्लाउज पिस ऐसा रहेगा। এটা হলো আমি যে ব্লাউজ পিসটা পরে আছি সেটারই পিস। প্রাইস থাকছে 2500, তাই তো? প্রাইস ইজ 2500। এটা পুরো ব্যাক এইভাবে পড়বে, এইভাবে থাকবে। আমার ব্যাকেও এইভাবে ডিজাইনটা করা আছে, এইভাবে থাকছে, এইভাবে থাকবে পুরো ব্লাউজ পিসটা। 2500। আর ওটারই उसी में ब्लैक विथ ब्लैक है, ये ब्लैक विथ गोल्डन है। दिस इज ब्लैक विथ गोल्डन। এরকম ব্লাউজ রেডি থাকলে বিভিন্ন শাড়িকে পেয়ার আপ করা যায় আর খুব স্মার্ট দেখতে লাগে। দিস ইজ ব্ল্যাক উইথ গোল্ডেন। সেম প্রাইস 2500। দিস ইজ ব্ল্যাক উইথ গোল্ডেন আর একটা আছে হোয়াইট উইথ গোল্ডেন। এইভাবে থাকবে হোয়াইট উইথ গোল্ডেন, এরকম করে এন্ডে লেস বর্ডার যেমন আমারও করা আছে সেম। দিস ইজ ऑफ वाइट विथ गोल्डन। 2500 पर मीटर। ये सब एकदम डिजाइनर कॉन्सेप्ट है। ये सब ब्लाउज पीसेस हम लोग मतलब ये सब पीसेस हम लोग सूट के लिए बहुत सेल किया है, बहुत कस्टमर्स फुल लेंथ का सूट बनाया है ये सब पीसेस से। डू यू हैव एनी अदर कलर? जूली मैम किस में? कॉटन चंदेरी और অফ হোয়াইট বা লেমন ইয়েলো হবে। কটন চান্দেরিতে যেরকম এখন দেখালাম না ল্যাভেন্ডার কালারটা, ওটা একটা লেমন ইয়েলো বা ওই ক্যাটাগরির কিছু লেমন ইয়েলোর মধ্যে আছে। আচ্ছা একটু মডেল সিল্ক দেখাই, অনেকদিন পর রিস্টক হলো শাড়িগুলো। আর
প্রচুর ডিমান্ড এইসব শাড়ি মডেল সিল্কের ওপরে बंधेज এগুলো কিন্তু সবটাই পুরোটাই কিন্তু हैंड बंधेज ये रहा इसका पल्लू ऐसा करके रहेगा इसका पल्लू ये रहा इसका पल्लू लकड़ी पट्टी के साथ और ये हैंड बंधेज है प्योर मॉडल सिल्क के ऊपर है ऐसा करके रहेगा पूरा साड़ी प्राइस থাকছে 4800 प्राइस इज 4800 ये रहा इसका बीपी पोर्शन এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা হ্যান্ড বান্দেজ এই দেখুন বান্দেজ গুলো বাঁধা ছিল এইভাবে এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা হ্যান্ড বান্দেজ প্রাইস হচ্ছে 4800 প্রাইস ইজ 4800 একদম ওয়েট লেস শাড়ি বলা যায় পরলে ভীষণ সুন্দর লাগে আর এখন একদম ফ্যাশন মানে ট্রেন্ডিং এটা একদম ফ্যাশনে আছে দেখুন मॉडल सिल्क के ऊपर है ऐसा करके रहेगा पूरा साड़ी ये रहा इसका पल्लू ऐसा करके रहेगा इसका पल्लू कलर कॉम्बिनेशन वेरी नाइस একদম একটা ডিপ ম্যাঙ্গো ইয়েলো তার সাথে বটল গ্রিন এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা প্রাইস থাকছে 4800 প্রাইস ইজ 4800 কাঞ্জিভরম দেখাবো ম্যাম ইয়েস ম্যাম দেখাচ্ছি আই হ্যাভ purchased this blouse piece excellent thank you Shoma ma'am ये दूसरा कलर है कांजीवरम रेडी कर और अच्छा हाँ कांजीवरम गुलो এর পরে রেডি করে দে এটা দেখুন ये रहा इसका पल्लू ऐसे करके रहेगा पल्लू প্রত্যেকটা কালার কিন্তু খুব সুন্দর ये पूरा हैंड बंधेज है और ये रहा इसका ब्लाउज पीस प्राइस থাকছে 4800 प्राइस इज 4800 প্রত্যেকটা কালার কম্বিনেশন খুব সুন্দর আর ডিফারেন্ট অপশনস দেওয়ার চেষ্টা করলাম আর একটা অল টাইম হিট মডেলের উপরে আজরাক বাহ সরস্বতী পূজার জন্য একটা খুব সুন্দর শাড়ি হয়ে গেল मॉडल ऊपर मॉडल सिल्क के ऊपर प्योर अजरक ये पूरा हैंड अजरक है एंड ये मतलब हैंड कोई प्रिंट नहीं है ये पूरा ब्लॉक किया गया है ठीक है और बीपीटाते ब्लाउज পিসটা খুব সুন্দর তো ये रहा इसका बीपी पोर्शन এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা প্রাইস থাকছে 4850 प्राइस इज 4850 ये पूरा ऑर्गेनिक कलर देके ये ब्लॉक किया गया है प्राइस इज 4850 कांजीवरम रेडी कर अजरक मॉडल सिल्क के ऊपर अजरक प्राइस इज 4850 प्राइस इज 4850 इसमें ना थोड़ा कलर्स इसके ऐसा हल्का हो सकता है क्योंकि ये पूरा हैंड ब्लॉक है और ये पूरा ऑर्गेनिक कलर यूज किया जाता है तो कलर्स थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा लग जाता है तो वो डिफेक्ट नहीं है ये मतलब ये पहचान है मॉडल सिल्क का कि ऑर्गेनिकली ये ऑर्गेनिक कलर यूज किया गया है मतलब हैंड ब्लॉक किया गया है या प्रिंट किया है प्रिंट किया जाएगा तो ये चीज नहीं आएगा ये हैंड ब्लॉक मतलब ओरिजिनली जो पैटर्न है अजरक ब्लॉक बनाने का उस हिसाब से किया गया है इसीलिए ये कलर जो है थोड़ा सा स्मज होता है इधर उधर ठीक है ये रहा इसका बीबी पोर्शन प्राइस থাকছে 4850 प्राइस इज 4850 wow price is 4850 price is 4850 এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা প্রাইস থাকছে 4850 আর একটা দিয়ে দে আজরাকটা দারুণ অপূর্ব আজরাকটা দারুণ কম্বিনেশন একদম আজরাক ব্লক যারা খুব দেখেন তারা এই জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন যে এগুলো একদম অরিজিনাল একদম এইসব ব্লকগুলো এখন তো মডেল সবাই বিক্রি করে প্রচুর মার্কেটে অ্যাভেলেবল পুরো প্রিন্ট মডেল প্রিন্টেড হয় ওগুলো একদম ডিজিটাল প্রিন্ট কিন্তু এগুলো কিন্তু একদম হ্যান্ড ব্লক
প্রাইস থাকছে 485 4850। এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা, প্রাইস থাকছে 4850। কাঞ্জিভারম দে এই ছোট বর্ডার থেকে কাঞ্জিভারমটা শুরু কর, এটা খোল। আর একটা লাস্ট আজরাকের আজকে এটা লাস্ট। আঁচল, পুরো বডি অপূর্ব। অনেক দিন ধরে আজরাক দেখাই না, অনেক দিন ধরে আপনারাও বলেন আজরাকের জন্য। অসাধারণ। এ হলো বিপি। ব্লাউজ পিসটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর, একদম ডিফারেন্ট প্যাটার্নে ব্লকটা করা। প্রাইস ইজ 4850। এটা अच्छा, একটু এবার কাঞ্জিভারমে আসি। और दिस मॉडल नताशा मैम, मैंने जितना भी दिखाया सब मॉडल के ऊपर ही दिखाया, कुछ अजरक में दिखाया, कुछ बंधेज में दिखाया। कॉटन पोचमपल्ली, आई रिक्वेस्ट टू लास्ट टाइम या ज्योति मैम কয়েকটা কটন শুকান তো, কটন কিছু এখান থেকে পোচমপল্লি বার করে রেখে দে, উপর থেকে হোয়াইটটা দে, তারপরেরটা দে দে। আচ্ছা, একটু কাঞ্জিভারম দেখাই, এটা না রেশমটা দিয়ে শুরু কর। এবার কয়েকটা কালার বার কর, ব্লুটা দে, তুই 4-5টা বার কর আরো, আমি তারপরে কালার দেখে নেব। फर्स्ट एक तो रेशम कांजीवरम, पहले रेशम कांजीवरम से शुरू करती हूँ। फर्स्ट साड़ी रेशम कांजीवरम, ये 0 जरी कांजीवरम है, एकदम 0 जरी है, कोई मतलब जरी का एक धागा भी नहीं है इसमें। ये रहा इसका पल्लू पोर्शन, এটা থাকছে आंचलेर पोर्शनটা, अपूर्व आंचलটা। এটা থাকছে ब्लाउज पीस, ये रहा इसका बीपी पोर्शन, ऐसा करके रहेगा इसका पल्लू। ये रहा पूरा साड़ी का लुक, बॉर्डर बूटा ऑल ओवर, बहुत खूबसूरत। प्राइस इज 19,500, completely handloom। प्राइस इज 19,500, प्योर हैंडलूम रेशम गदवाल कांजीवरम। प्राइस इज 19,500। For Ajrak, kindly reply. Shoma ma'am, we will after the live we will start replying. Price of your saree and the colors. Nidhi ma'am, price of my saree is 14,500. Color options are there. I have already shown. আচ্ছা, আমার শাড়িটার কালার অপশনস গুলো একটু দিস না, দুটোই শাড়ি আছে। আচ্ছা, এটা একটা খুব সুন্দর येलो, भीषण सुंदर একটা येलो, इसमें इसका बॉर्डर का डिजाइन देखिए, यू विल गेट सिल्क मार्क, साड़ी में सिल्क मार्क है, और ये रहा बॉर्डर एकदम 0 जरी, एकदम जरी किच्छु নেই, একদম খুব সুন্দর রেশম বর্ডার। বর্ডারটা ভীষণ সুন্দর, एकदम भीषण सुंदर। কেন বললাম, बॉर्डर का जो डिजाइन है वेरी नीटली वीव्ड, सी डिजाइन इज वेरी प्रॉमिनेंट एंड वेरी नीटली वीव्ड, দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। আর তার সাথে আঁচলটাও, पल्ला जो है वो भी बहुत नीटली इसका वीविंग है, डिजाइन इज वेरी प्रोमिनेंट, सी, एंड द कॉम्बिनेशन मस्टर्ड येलो विथ दिस maroon is an excellent combination. This is the BP portion. এটা থাকছে কন্ট্রাস্টে ব্লাউজ পিস, প্রাইস থাকছে 19,500। प्राइस इज 19,500। यू विल गेट सिल्क मार्क, और वीविंग जो है वो पूरा हैंडलूम है। प्राइस इज 19,500। আজরাকের सूट मटेरियल मैम, आज के একটু ঘাটছোলা सूट দেখাবো। अजरक का मैं देख लेती हूँ, अजरक रिस्टॉक हुआ है कि नहीं मालूम नहीं। अजरक सूट আছে, अजरकेर सूट
একটু দেখে নিয়ে আয় না যদি আজরাক রয়্যালস এ কিছু থেকে থাকে তো। लव योर ब्लाउज सुनीता, थैंक यू संध्या मैम, मैंने सिमिलर कुछ दिखा दिया है, सिमिलर আমি কিছু দেখিয়েছি। এটা চেকস, চেকস এর সাথে বর্ডারটা হলো একটা পমিগ্রেনেট কালার, ফুল চেকস। চেকস গুলো কিন্তু পুরো উইভিংটা কিন্তু হ্যান্ডলুম, পুরো হ্যান্ডলুমের এই চেকস উইভিংটা করা হয়েছে। এটা থাকছে আঁচল, ये रहा इसका पल्लू, সিম্পল ইয়েট ভেরি বিউটিফুল আর খুব ক্লাসি শাড়ি এটা। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, প্রাইস থাকছে 18,200, প্রাইস ইজ 18,200। এটা আমার রিলসে ছিল, প্রচুর কোয়ারিজ এসছে শাড়িটা নিয়ে, ভীষণ সুন্দর। দু ধরনের চেকস কালার আছে, একটা অফ হোয়াইট আর একটা থাকছে একটা অফ হোয়াইট কালার, তার সাথে একটা ঘিয়া কালারের চেকস, আর কন্ট্রাস্টটা ভীষণ সুন্দর, वेरी क्लासिक, इट्स अ विंटेज बॉर्डर, वेरी क्लासिक विंटेज बॉर्डर। ये रहा इसका पल्लू, ऐसा करके रहेगा सिंपल पल्लू और विथ कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पीस। ये रहा इसका बीपी पोर्शन, प्राइस থাকছে 21,000, प्राइस इज 21,000। ব্ল্যাকটা দে, টিস্যুটা দে, না হ্যাঁ এটা একটা ব্ল্যাক দিতে বলেছিলেন। আচ্ছা, ব্ল্যাক উইথ সিলভার, পার্টিকুলার এই কম্বিনেশনটা একটা রিকোয়েস্টের কম্বিনেশন, উনি বলেছেন একটা ব্ল্যাক উইথ সিলভার শাড়ি দেখেও কাঞ্জিভারমের ওপরে। হ্যাপি লোহরি मैम। अपूर्व শাড়িটা ब्लैक विथ सिल्वर, ये सिल्वर पोर्शन जो है ये पूरा टिश्यू वीविंग है, वीविंग टिश्यू है लेकिन पूरा हैंडलूम है। सी ये जो वीविंग है, यहाँ से जो टिश्यू को वीव किया गया है, ये पूरा हैंडलूम है, बहुत खूबसूरत है साड़ी, बहुत खूबसूरत है। ये रहा इसका बॉर्डर ब्लैक विथ सिल्वर। लास्ट सैटरडे मैंने एक साड़ी दिखाया था, वो गदवाल में था, दैट वाज आल्सो इन ब्लैक एंड सिल्वर, that was also very beautiful, वो सोल्ड आउट है। और एक ब्लैक सिल्वर दिखाने के लिए आज भी रिक्वेस्ट है। অপূর্ব দেখতে শাড়িটা। এটা থাকছে আঁচলের পোর্শনটা, ये रहा इसका पल्लू और ऐसा करके रहेगा इसका बीपी। ये रहा इसका ब्लाउज पीस, এটা থাকছে बीपी पोर्शन, प्राइस থাকছে 31,500, दिस इज 31,500। पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर वीविंग है, देखो শাড়িটা অসাধারণ 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 বললেও কম হবে, এত সুন্দর কর্নার টু কর্নার উইভিং। আর সিল্কের মানে সিল্কের যে কোয়ালিটি, যে প্লাই ইউজ করা হয়েছে, সিল্কের যে কোয়ালিটি ইউজ করা হয়েছে, অসাধারণ শাড়িটা, অপূর্ব। প্রাইস ইজ 31,500, 31,500। ধর শাড়িটা কি বলে দেবো আমি, আজরাক রোহিতকে একটা দিতে বলছি, তুমি একটু বলে দাও। কেয়া ম্যাম কোনো একটা আজরাক দিতে বলেছে, একটু দেখ না, ঠিক আছে আমি একটু একটু বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ বলে দিলাম ম্যাম, একটু দেখে নিচ্ছে ও। আচ্ছা, আরেকটা কি দেখা বললো, পিওর হ্যান্ডলুম ব্রোকেট কাঞ্জিভারম। আচ্ছা, ব্রোকেট দেখাবো রেডের ওপরে, রেডের ওপরে ব্রোকেট ওখানে আছে, ব্রোকেট কাঞ্জিভারমের ওপরে রেড নিয়ে আয় তো। प्लेन maroon साड़ी with border, plain maroon with border, I have to check ma'am, this I have to check। क्या मैम আমি বলে দিয়েছি, ও দেখে নিচ্ছে, আজরাকটাও দেখে নিচ্ছে। এটাও রিলে ছিল শাড়িটা, অপূর্ব শাড়িটা, অসাধারণ দেখতে, ভীষণ সুন্দর একটা ইয়েলো, ভীষণ সুন্দর। আর এইভাবে থাকছে টেম্পল বর্ডার, और पूरा साड़ी में ये एक जस्ट एक तो स्ट्राइप बूटा स्टाइल में है, ऐसा करके रहेगा पूरा साड़ी, ऐसा करके है पूरा साड़ी। ये रहा इसका पल्लू, এটা থাকবে আঁচল, আর এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। প্রাইস থাকছে
27,000. 27,000. Price is 27,000. Price is 27,000. অসাধারণ শাড়িটা পুরোটাই হ্যান্ডলুম इसका वीविंग हैंडलूम है एंड यू विल गेट सिल्क मार्क आउटस्टैंडिंग টিস্যু একটু টিস্যু দেখাই ডিজাইনটা দেখুন অপূর্ব কালার কম্বিনেশন অসাধারণ দারুণ দেখতে শাড়িটা ভেরি ব্রাইট টিস্যু তো এমনিতেই খুব ব্রাইট দেখতে লাগে আর ডিজাইনটা এত সুন্দর ভীষণ সুন্দর ডিজাইনটা बेसर डिजाइनটা দেখুন डिजाइनটা কিন্তু खूब सुंदर बहुत नीट डिजाइन है उसके साथ जो कंट्रास्ट है वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ऐसा करके रहेगा पूरा साड़ी एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन এটা থাকছে আঁচলের পোর্শনটা এইভাবে থাকবে আঁচলটা আর এটা থাকছে ব্লাউজ পিস ये रहा इसका बीपी पोर्शन এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা প্রাইস থাকছে 17,000 প্রাইস ইজ 17,000 আমি একটা পোছা পালে শাড়ি অর্ডার করেছিলাম তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই সুনন্দা মণ্ডল সুনন্দা ম্যাম আমি লাইভটা শেষ করে নিই শেষ করে নিয়ে শেষ হয়ে গেলে আপনি আমাকে কল করুন আমি দোকানেই আছি আমি কথা নিশ্চয়ই বলবো এটা দেখুন প্রাইস হলো 17,000 প্রাইস ইজ 17,000 আর একটা টিস্যু दारुण एकदम गॉर्जियस भीषण सुंदर इसका डिजाइन देखिए मैं क्लोज से थोड़ा इसका डिजाइन दिखाती हूँ देखिए इसका क्लोज डिजाइन देखिए देखिए इसका क्लोज डिजाइन और ये रहा इसका बॉर्डर ये रहा इसका बॉर्डर ऐसा करके रहेगा इसका बॉर्डर बॉर्डरটা খুব সুন্দর ম্যাজেন্ডা পিঙ্ক কম্বিনেশন ব্রোকেট টিস্যু কাঞ্জিवरम ब्रोकेट टिश्यू कांजीवरम ऐसा करके रहेगा पूरा साड़ी कलर कॉम्बिनेशन भीषण सुंदर गोल्डन विथ मजेंडा ये रहा इसका पल्लू ऐसे रहेगा इसका पल्लू और ये रहा इसका ब्लाउज पीसটা কিন্তু খুব সুন্দর একদম প্লেন ডুয়েল কালার মানে ডুয়েল টোনে উইভিং করা গোল্ডেন টিস্যুর সাথে ম্যাজেন্ডা পিঙ্ক এটা থাকছে বর্ডার প্রাইস থাকছে 17,000 প্রাইস ইজ 17,000 প্রাইস ইজ 17,000 একটা লাল রঙের ব্রোকেট দেখাই ব্রোকেট কাঞ্জিवरम বললেন রেড কালারের ব্রোকেট কাঞ্জিवरम दारुण देखते एकदम ब्लड रेड है एकदम ब्लड रेड कलर के ऊपर है और ऐसा करके रहेगा पूरा साड़ी একদম ব্লাড রেড কালার খুব সুন্দর বর্ডারটা কিন্তু একদম ডিফারেন্ট একদম যে ট্র্যাডিশনাল বা টিপিক্যাল बॉर्डर হয় সেটা নয় বর্ডারের ডিজাইনটা কিন্তু বেশ डिफरेंट डिजाइन और इसका जो बॉडी में जो डिजाइन है एक पैरट मोटिव है और बाकी सब लीफ मोटिव्स है बहुत अलग है ब्रोकेट कांजीवरम एकदम अलग लुक में है अपूर्व এটা থাকছে আঁচল ये रहा इसका पल्लू ये रहा इसका पल्लू और ये रहा इसका ब्लाउज पीस भी ब्रोकेट में है देखिए पूरा ब्लाउज पीस में एक तो वीविंग है बुझा যাচ্ছে पूरा ब्लाउज पीस में इसका वीविंग है विथ बॉर्डर प्राइस থাকছে 17,000 प्राइस इज 17,000 ভীষণ সুন্দর যাদের যারা ব্রাইড উড বি ব্রাইড বিয়েতেও মানে বিভিন্ন দিনে প্রচুর অনুষ্ঠান তো থাকেই বিয়ের সময় সেই সময়ও কিন্তু এরকম একটা শাড়ি পরতে পারবেন থ্যাংক ইউ মনুষ্মিতা ম্যাম থ্যাংক ইউ সেম শাড়িটা আমি তোমার থেকে নিয়েছিলাম হ্যাঁ মনুষ্মিতা ম্যাম আপনার কাছে কম্বিনেশনটা আছে কালেকশনটা যদি একটু ভালো লাগে একটু সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো একটু যাতে শেয়ার করবেন
कोरा बनारसी का ठीक है मैम, डेफिनेटলি मैं करूंगी, डेफिनेटলি। আচ্ছা, এটা হয়ে গেছে। আর একটা ওই ক্রস কালারটা দিবি সেকেন্ডের, হ্যাঁ। এটা দিয়ে একটুখানি গাদওয়াল কটা খোলা আছে। আচ্ছা, এটা একটা সিমেন্ট কালার, ভীষণ সুন্দর সিমেন্ট কালার, তার সাথে बॉर्डरটা খুব সুন্দর, पूरा हैंडलूम। और इसका बूटा देखिए, बूटा कितना खूबसूरत है। ऐसा करके एक सिंगल बूटा रहेगा, ऑल ओवर साड़ी में बूटा रहेगा, हैंडलूम है, सीमेंट कलर के ऊपर है, सीमेंट के साथ ऐसा करके मरून कॉम्बिनेशन। वाह, ये रहा इसका पल्लू, और ऐसा करके रहेगा वाइन कलर का कॉन्ट्रास्ट। ये रहा इसका कॉन्ट्रास्ट बीपी। प्राइस থাকছে 21,500। प्राइस इज 21,500। सीमेंट ग्रे विथ मरून कॉम्बिनेशन। प्राइस इज 21,500। यू विल गेट सिल्क मार्क, और वीविंग जो है वो पूरा हैंडलूम है। नैना मैम, साड़ी मैंने जो साड़ी पहना है वो जॉर्जेट के ऊपर पहना है, पूरा वीविंग है, कश्मीरी स्टाइल में वीविंग है, और इसके साथ और दो कलर ऑप्शन है। प्राइस है 14,500। আচ্ছা ভাবিরা শাড়ি কি বলবো বল, এটা দেখুন, এটা দেখুন, খুব সুন্দর একটা ক্রস কালার, ম্যাজেন্ডার সাথে অরেঞ্জ, ম্যাজেন্ডার সাথে একটা অরেঞ্জের সাথে খুব সুন্দর একটা ক্রস কালার, তার সাথে একটা খুব বেশ সুন্দর मीडियम साइज बॉर्डर, खूब महारानी बॉर्डर नॉय, खूब बहुत ज्यादा ब्रॉड भी नहीं है, और स्टैंडर्ड जो साइज होता है उससे थोड़ा ब्रॉड है, बहुत अच्छा है, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। একটা क्रॉस कलर, इसका जो एक्चुअल कलर एक क्रॉस है, पिंक के साथ मजेंडा, पिंक के साथ ऑरेंज। कलर उतना स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है, लेकिन कलर बहुत खूबसूरत है, सामने से ब्राइट कॉम्बिनेशन है। ये रहा पॉप, इसके साथ पर्पल कंट्रास्ट में रहेगा। ये रहा इसका पल्लू, और ऐसा रहेगा इसका ब्लाउज पीस। ये रहा इसका बीपी पोर्शन। ये ब्लाउज पीस देके ही ये साड़ी को कंट्रास्ट करके पहनना पड़ेगा, जो बहुत खूबसूरत लगेगा पहनने के बाद। प्राइस হলো 21,600। प्राइस इज 21,600। আচ্ছা, অনেকে আমার শাড়িটা নিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, আমার শাড়িটা ব্ল্যাক কালারের পরেছি আমি, আর আর একটু পুরোটা খুলতে হবে না, পুরোটা খুল। ये है मेरा साड़ी का सेकंड कलर ऑप्शन, वाइन कलर। ये है मेरी साड़ी का सेकंड कलर ऑप्शन। ये साड़ी नैना मैं वही मैं दिखा दे रही हूँ, मेरी साड़ी को मैं फिर से दिखा दे रही हूँ। ये वाइन कलर के ऊपर है। ये जो वर्क जो है ये मशीन वर्क है, कश्मीरी स्टाइल में मशीन वर्क है, लेकिन इसके साथ ये जो फुल कटदाना का वर्क है, पूरा साड़ी में फुल कटदाना वर्क से साड़ी को हाईलाइट किया गया है। प्राइस इज 14,500। ये एक वाइन कलर के ऊपर है, और ये रहा इसका ब्लाउज पीस, ऐसा करके रहेगा इसका बीपी पोर्शन। ये है इसका बीपी पोर्शन 14,500। और एटारी आरेकटा दे, और इसी का सेकंड कलर ऑप्शन है नेवी ब्लू, मिडनाइट ब्लू है एक्चुअली। ऐसा पूरा साड़ी रहेगा, मशीन वर्क है पूरा, और उसके साथ पूरा कटदाना का वर्क हाईलाइट किया गया है। एकदम पार्टी वेयर साड़ी है, काफी गॉर्जियस है, सामने से देखने से बहुत गॉर्जियस देखने में लग रहा है। बेट्रियल मैम ये जॉर्जेट है, ये पूरा जॉर्जेट है, सी एकदम प्योर जॉर्जेट, सॉफ्ट प्योर जॉर्जेट है। ये रहा इसका ব্লাউজ পিস, এটা থাকছে বিপি পোর্শন, এটা হবে ব্লাউজ পিস। প্রাইস থাকবে 14,500। প্রাইস ইজ 14,500। কয়েকটা অল্প কয়েকটা গদওয়াল দেখাবো, হোয়াইটটা নয়, ওইটা দেখাবো। আমাকে একটু দেখা আগে, এই গদওয়ালটা দে, এটা দে, পার্পলের গ্রিনটা দে, পার্পলের গ্রিনটা দে। আর কি আছে, আর কিছু বার করতে পেরেছিস না? 14,000 ছিল, নিয়ে আসতিস। আচ্ছা,
একটু गदवाल দেখায়। want the navy blue साड़ी। नैना मैम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दे भेज दीजिए मैम। नैना मैम ने नेवी ब्लू था। नैना मैम मैंने रोहित को बोल दिया है, फिर भी आप एक बार ऐसे भेज दीजिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा गदवाल दिखा रही हूँ। सी आज बहुत सारा गदवाल तो नहीं दिखा पाऊंगी, थोड़ा सा ही कुछ ऑप्शंस दिखा रही हूँ, ठीक है। অপূর্ব ফার্স্ট শাড়ি, অসাধারণ চেক্স, তার সাথে অসাধারণ কম্বিনেশনটা দেখুন। ये चेक्स के ऊपर है और ये रहा इसका बॉर्डर। জাস্ট কম্বিনেশনটা কেমন সেটা বলুন। प्रीति मैम आई अग्री विथ यू, आई अग्री विथ यू। हम लोग भी इसको पहले अंदर देते थे। बहुत कस्टमर्स बोलते हैं साड़ी ओपन करने से ही सामने क्यों नहीं सिल्क मार्क मिलता है। मैम हम लोग किसको किसको जवाब दे। हम लोग बोलते हैं, रिपीटेडली बोलते हैं कि मैम वो उसका एडिसिव जो रहता है वो दाग हो जाता है, इसलिए हम लोग साड़ी में नहीं देते हैं। हम लोग थोड़ा अंदर का तरफ से सिल्क मार्क देते हैं। लेकिन बहुत कस्टमर्स ये मतलब कंप्लेन किया है कि नहीं, पैकिंग खोलने से सिल्क मार्क दिखना चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू मैम। चेक्स है एंड उसके साथ ये सनसेट येलो, অসাধারণ শাড়িটা, অসাধারণ। আর ये रहा इसका ব্লাউজ পিস। এইভাবে থাকছে এর ব্লাউজ পিস। बीपी पोर्शन प्राइस है 17,500। ये हैंडलूम है एंड प्राइस इज 17,500। प्राइस इज 17,500। আমি দেখে নিচ্ছি। বটল গ্রিনটা দে তো, বটল গ্রিন উইথ ম্যাজেন্টা একটা কেউ বলছিলেন। ভাই এখন রেড দিলি, এটা একটা দেখো। ये एक ये सब सिल्क बाय सिल्क, ये सब सिल्क बाय सिल्क गदवाल है, सब सिल्क बाय सिल्क गदवाल है। इसका चेक्स का वीविंग देखिए। चेक्स तो बहुत सारा स्टाइल का होता है, इसका चेक्स का वीविंग देखिए एकदम अलग है। इसका जो चेक्स वीविंग किया गया है एकदम इसका पैटर्न पूरा अलग है। सी ये देखिए ऐसा रहेगा इसका पल्लू। ये रहा इसका पल्लू और ब्लाउज पीस जो है इसी रेड कलर के ऊपर रहेगा। साड़ी हैंडलूम है, हैंडलूम गदवाल है एंड प्राइस इज 17,500 एंड प्राइस इज 17,500। अनु मैम हैप्पी लोरी मैम। ওটা আগে দিয়ে দে, তারপর এটা দিবি। এইটা ওইটা দে না, সুকান্তর হাতেরটাও তো দিতে পারিস। একটা খুব सोबर कॉम्बिनेशन देखो गदवाले सी, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ये सब कलर गदवाल में बहुत कम मिलता है देखने को। ये ऐसा पैस्टल शेड कॉम्बिनेशन जो लोग खोजते हैं, ये सब कॉम्बिनेशन देखिए, ये सब कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है देखने को। बहुत खूबसूरत, भीषण सुंदर। একটা बिस्किट क्रीम कलर আর তার সাথে সি গ্রিন पल्लू विथ बॉर्डर और ब्लाउज पीसটাও কিন্তু এই কালারে হবে। इसका जो ब्लाउज पीस है वो भी इस सी ग्रीन कलर के ऊपर होगा। सिल्क बाय सिल्क गदवाल है, हैंडलूम है एंड प्राइस इज 17,000। और इसका बूटा जो है ये एंड टू एंड रहेगा पूरा साड़ी में, कंप्लीट फर्स्ट टू एंड इसका बूटा रहेगा एंड प्राइस इज 17,000। हैप्पी मकर संक्रांति। यस मैम, পোঙ্গালও তো আছে আর বিহু আই থিঙ্ক পোঙ্গল বোধহয় কালকে না 13th আজকেই তো। वो कौन सा फैब अर्चना मैम, मैंने जो साड़ी पहना है वो है प्योर जॉर्जेट के ऊपर और दो कलर ऑप्शन मैंने अभी दिखा दिया है, ठीक है। জাস্ট কম্বিনেশনটা দেখুন। গদওয়ালের কালেকশনটা কেমন লাগছে একটু জানাবেন।
আর ভালো লাগলে একটু শেয়ার সবাইকে করতে হবে। গদওয়ালের কালেকশনটা কেমন লাগছে একটু জানান, ভালো লাগলে একটু লাভ লাইক দিলে ভালো লাগবে। এটা দেখুন পপ, এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা পপলিশ কালার আর তার সাথে এমারাল্ড গ্রিন, অসাধারণ কম্बिनेशन, असाधारण कॉम्बिनेशन। ये सब कॉम्बिनेशन पहनिए इतना खूबसूरत लगेगा, इतना ब्राइट देखने में लगेगा ये सब कॉम्बिनेशन। और ये रहा इसका पल्लू, रोहित ब्लाउज पीस खोल के, ये रहा इसका पल्लू, ऐसा करके रहेगा इसका पल्लू। ये रहा पूरा साड़ी का लुक। पूरा साड़ी में देखिए ब्लाउज बूटा जो है पूरा एंड टू एंड आएगा। देखिए साड़ी, শাড়িটা দেখুন অসাধারণ দেখতে, একদম এন্ড টু এন্ড। আর ये হলো ব্লাউজ পিস, ये रहा इसका बीपी पोर्शन। এটা হলো ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা। প্রাইস থাকছে 17,000। প্রাইস ইজ 17,000। प्राइस इज 17,000। मैम सिल्क मार्क टैग जो साड़ी में इंटैक्ट रहता है, साड़ी में इंटैक्ट रहता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? उसमें एक और कोड भी रहता है ना, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? मैम सिल्क मार्क के ऊपर वो एक बारकोड रहता है। बारकोड मतलब सिल्क मार्क सब हर किसी का अपना अपना सिल्क मार्क रजिस्टर करना पड़ता है। फॉर सपोज मैं प्योर सिल्क का साड़ी सेल करती हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट में जाके इसका एक अलग ऑफिस होता है, वहाँ जाके मुझे सर्टिफाइड करना पड़ता है कि मैं प्योर सिल्क आइटम्स सेल करती हूँ। एंड फ्रॉम देयर दे विल प्रोवाइड यू द सिल्क मार्क विच इज चार्जेबल। और वहाँ से एक कोड आता है, और वो एक उसमें बारकोड रहता है। बारकोड को स्कैन करने से आपको आपके पास वो जिस जहाँ से आप लिए हैं जो भी है उसका डिटेल्स आता है, वो इसलिए रहता है। फ्लेम येलो, अपूर्व फ्लेम येलो, फ्लेम येलो তার সাথে এমারাল্ড গ্রিন, ফ্লেম ইয়েলো উইথ এমারাল্ড গ্রিন। আমি তো ভাবলাম বটল গ্রিনটা ওটা দেখাবো, না না, ফ্লেম ইয়েলো উইথ এমারাল্ড গ্রিন। এটা থাকছে আঁচলে পোর্শনটা। ব্লাউজ পিসটা বার কর। हैंडलूम है, प्योर सिल्क बाय सिल्क गदवाल, दिस इज हैंडलूम। और ये रहा इसका बीपी पोर्शन, ফ্লেম ইয়েলো তার সাথে এমারাল্ড গ্রিন, আর তার সাথে এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। প্রাইস থাকছে 17,000। प्राइस इज 17,000। देखे नीचे तो प्राइस इज 17,000। हैंडलूम है और यू विल गेट सिल्क मार्क। একটা খুব আনকমন কালার দেখাই, দেখুন ये कलर कॉम्बिनेशनটা দেখুন। मैम my blouse is not for sale, but yes you will get the material। ब्लाउज पीस का जो मटेरियल है वो अवेलेबल है, मैंने दिखाया है। आप लोग मैं फिर एक बार दिखा देती हूँ, आप साथ में रहिए। এটা দেখুন ভীষণ সুন্দর, ভেরি আনকমন। এটার কি দাম? 14,000। এটা দেখুন অসাধারণ দেখতে শাড়িটা। এটা থাকছে আঁচল, चॉकलेट ब्राउन अभी बहुत इन है। चॉकलेट ब्राउन के साथ ऐसा एक स्नफ ब्राउन भीषण सुंदर लगছে, অসাধারণ লাগছে দেখতে। আর এটা থাকছে ब्लाउज पीसेर पोर्शनটা। ये रहा इसका बीपी पोर्शन, ऐसा करके रहेगा इसका बीपी पोर्शन। प्राइस इज 14,000। ये हैंडलूम, ये भी हैंडलूम है, दिस इज ऑल्सो हैंडलूम, दिस इज ऑल्सो हैंडलूम। प्राइस इज 14,000। আর একটা দেখাই, रिवाइवल बालेश्वरी रूम्पा मैम आज नहीं दिखाऊंगी, सैटरडे दिखा दूंगी। विद इन टुडे और टुमारो वी आर गोइंग टू रिसीव अ न्यू वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, नया कलेक्शन आने वाला है। आज और आज कल में आ जाएगा, तो सैटरडे दिखाऊंगी, अच्छा कलेक्शन दिखाऊंगी।
bottle green. This is bottle green with magenta. Bottle green with magenta. That's it. ब्लाउज पीसটা দেখা अच्छा कॉटन पोचमपल्लीটা दे এটা থাকছে आंचल ये रहा इसका पल्लू पोर्शन और ऐसा करके रहेगा इसका ब्लाउज पीस प्राइस থাকছে 14000 प्राइस इज 14000 यू विल गेट सिल्क मार्क और साड़ी पूरा हैंडलूम है ठीक है साड़ी पूरा हैंडलूम अच्छा कॉटन पोचमपल्ली अभी किसने रिक्वेस्ट किया है ওই মফ কালারের পোচমপল্লিটা দিবি না হ্যাঁ ওই মফ কালারটা দিবি দে 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 কটন পোচমপল্লি কি সুন্দর কালারটা দেখুন একটা মিষ্টি সবুজ গ্রাস গ্रीन ये कॉटन पोचमपल्ली है हैंडलूम है ये रहा इसका पल्लू ब्लाउज पीसটা दे ये रहा इसका पल्लू और ये रहा इसका बीपी এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোরশনটা প্রাইস থাকছে 4000 प्राइस इज 4000 हैंडलूम है और प्योर कॉटन है কি সুন্দর মফ কালার খুব সুন্দর একদম একটা ল্যাভেন্ডার কালার এটা থাকছে আঁচল ये रहा इसका बीपी पोर्शन प्राइस থাকছে 4000 प्राइस इज 4000 प्राइस इज 4000 you will বলতে চাইছিলাম प्योर कॉटन ये पूरा हैंडलूम है कि সুন্দর শাড়িটা দেখুন স্কার্ট বর্ডার দামন মে ये विविंग है মানে নিচের দিকে এই विविंगটা থাকবে এইভাবে থাকছে পুরো শাড়িটা অফিস থেকে শুরু করে যে কোনো জায়গায় আর সবথেকে সুন্দর পোচমপল্লি পরার জন্য देयर इज नो এজ বার একজন টিনেজারও যেমন পড়তে পারেন একজন বয়স্ক মহিলাও পড়তে পারবেন সবাইকে পোচমপল্লি ইক্কাত পোচমপল্লি সবাইকে স্যুট করে সবাইকে ভালো লাগে ভীষণ স্টাইল করা যায় এইসব শাড়ির সাথে এটা হলো ব্লাউজ পিস প্রাইস থাকছে 4200 প্রাইস ইজ 4200 ওই চন্দন কালারটাও দিবি হ্যাঁ এই সেকেন্ড থেকে হ্যাঁ ওই চন্দন কালারটা দে হ্যাঁ ব্ল্যাক উইথ ইয়েলো ওয়াও একটা ওই কালোটা দে না কালো আর সাদা নিচ থেকে এই ওই হাতে দে নিচে হ্যাঁ বাহ দারুন নিয়ন ইয়েলো আর বেসটা হলো ব্ল্যাক ব্ল্যাক উইথ হোয়াইট দিয়ে উইভিং ইক্কাত উইভিং একদম হ্যান্ডলুম পিওর মার্সারাইজ কটনের ওপরে এটা থাকছে আঁচল আর ব্লাউজ পিসটা কোথায় গেল এটা হলো बेबी पोर्शन प्राइस থাকছে 4850 प्राइस है बहुत अच्छा से इसको ड्रिप करना पड़ेगा मेरा आज गलती क्या हुआ मैंने इसको डबल पिन नहीं किया इतना बार इतना मूवमेंट करने के लिए जब भी मतलब लाइव करने का टाइम में डबल पिन करना बहुत जरूरी है वो मैंने आज मतलब मेरा स्किप कर गया वो मैंने नहीं किया हेवी नहीं है ना ये रहा इसका पल्लू ऐसा करके रहेगा इसका पल्लू और ये रहा इसका ब्लाउज पीस को तैयार ये रहा इसका ये है इसका बीपी पोर्शन बीपी पोर्शन प्राइस থাকছে 55 प्राइस इज 5500 प्राइस इज 5500 पूरा हैंडलूम है और प्योर कॉटन है এগুলো পরে ভীষণ কমফোর্টেবল থাকে ভীষণ কমফোর্টেবল যে কোনো জায়গায় পরে যান হট করে একদম বডি হাগিং আর মেইনটেনেন্স ইজ জিরো কোনো স্টার্চ দিতে হয় না কিছু না এটা আরেকটা ডিজাইন খুব সুন্দর ডিজাইনগুলো আর এটা থাকছে আঁচল এই সরি এটা থাকছে আঁচলের পোরশনটা এটা থাকছে ব্লাউজ পিসের পোরশনটা প্রাইস থাকছে 4850 প্রাইস ইজ 4850 আচ্ছা স্যুট কি আছে আজকে এটাও কিন্তু খুব স্টাইলিশ দেখতে এটা একটা সি মস গ্রিন তার সাথে येलो कॉम्बिनेशन स्ट्राइप स्टाइल है এটা থাকছে আঁচল ये रहा इसका पल्लू और ये रहा इसका ब्लाउज पीस ये है इसका बीपी पोर्शन प्राइस থাকছে 5700 দেখেছিস प्राइस इज 5700 प्राइस इज 5700 অনেকগুলো কটন পোচমপল্লি দেখিয়ে দিলাম আচ্ছা আমার শাড়িটা আমার ব্লাউজটা অনেকে দেখতে বলছে
थैंक यू मनुष्यता मैम, थैंक यू। অনিতা আজকে নেই ম্যাম, অনিতা আজ নেই, অনিতা একটু কাজে বেরিয়েছে। আমি যে ব্লাউজটা পরে আছি সেম মেটেরিয়াল, মানে সেম ডিজাইন, সেম মেটেরিয়াল, একদম সেম জিনিস এইভাবে থাকছে পুরো শাড়িটার, পুরো ব্লাউজটা এইভাবে ডিজাইন করা। প্রাইস থাকছে 2500 पर मीटर। प्राइस इज 2500। এটা থাকছে আমার ব্লাউজটা। ये सब एकदम डिजाइनर पीस है। एक है ब्लैक के साथ गोल्डन, एक मैंने जो पहना है वो ब्लैक विथ ब्लैक है, ये ब्लैक विथ गोल्डन है। এই শাড়িটার সাথে এই ব্লাউজটা খুব ভালো যাবে। ব্ল্যাক উইথ গোল্ডেন, 2500 per meter, and this is white with golden. This is a classy one, white with golden. This is white with golden. See, ऐसा रहेगा पूरा। बैक है ना, ये डिजाइनটা পুরো আসবে। ये जो डिजाइन आप लोग देख रहे हैं ये बैक में रहेगा, बहुत खूबसूरत देखने में लगेगा, बहुत प्रोमिनेंट होता है डिजाइन। प्राइस থাকছে 2500 पर मीटर। नैना मैम, ब्लाउज पीस आप ले लीजिए, करके आप स्टिच करा लीजिएगा, ठीक है। ब्लाउज पीस मैंने 3 ऑप्शन दिखा दिया आपसे, उसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक बार একটু স্যুট পিস দেখিয়ে দিই, একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি রেঞ্জ দেখাবো আজকে। আচ্ছা, এটা এনেছিস আজরাকটা? চন্দেরি, কটন চন্দেরি মিক্সড, 2800, 2800। তার সাথে থাকছে দুপাট্টা, ये रहा इसका दुपट्टा और ये रहा इसका बॉटम, ये रहा इसका बॉटम। प्राइस इज 2800। प्राइस इज 2800। একদম গিফটিং রেঞ্জ। লাস্ট উইকে দেখিয়েছিলাম, অনেকে জানিয়েছিলেন যে পাননি, तो আরেকটু বেশি করে অপশন দেখিয়ে দিচ্ছি। सेम मटेरियल जो है वो सेम है। ये रहा इसका दुपट्टा, ऐसा करके रहेगा दुपट्टा। दुपट्टा भी प्रिंट के ऊपर है, लेकिन प्रिंट्स बहुत अच्छा है। ये रहा इसका बॉटम। प्राइस इज 2800। 2800। জাস্ট মানে কোয়ালিটিটা এত ভালো, কটন আর চান্দেরি, এটা কটন অ্যান্ড চান্দেরি ব্লেন্ড, খুব সুন্দর লাগবে, পরলেও ভালো তো লাগবেই কারণ প্রিন্টটা ভীষণ সুন্দর, আর কোয়ালিটি ওয়াইজ রেঞ্জ হিসেবে কোয়ালিটি ভীষণ সুন্দর। এটা থাকছে, प्रत्येकटा प्रिंट देखो कि सुंदर देखते, सब प्रिंट में है, बहुत खूबसूरत है। ये रहा इसका बॉटम। बॉटम जो है वो कॉटन के ऊपर है ताकि कंफर्टेबल रहे। प्राइस इज 2800। प्राइस इज 2800। गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, पर्सनल यूज के लिए तो डेफिनेटली अच्छा है ही, और गिफ्टिंग के लिए भी अच्छा है। और बॉर्डर में ऐसा मतलब एंड में ऐसा बॉर्डर है, आप लोग चाहे तो इसको स्लीव्स में भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा देखने में, ऐसा रहेगा। और এটা থাকছে ওড়নাটা, ये रहा इसका दुपट्टा, और ऐसा रहेगा कॉटन का बॉटम। प्राइस इज 2800। গরম লাগছে আজকে প্রচন্ড। এটা দেখুন, এটাও খুব সুন্দর, এর ওড়নাটাও খুব সুন্দর। এটা दामन में ये प्रिंट, ऐसा दामन में प्रिंट है, ऐसा करके पूरा बूटा रहेगा। और ये रहा इसका दुपट्टा। दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, दुपट्टा में भी अजरक का प्रिंट है, खूब सुंदर। এটা থাকছে বটম। প্রাইস থাকছে 2800, তাই তো? প্রাইস ইজ 2800। এটা একটা স্নাফ কালার, হ্যাঁ এটা চালাতে পারি না রে ওইদিকে। 2800। प्राइस इज 2800। ये रहा इसका बॉटम। प्राइस इज 2800। ঘাটছোলা আজরাক অনেক দিন পর রিস্টক হলো, দেখাই একটু, ভীষণ ডিমান্ড। हाँ हाँ, चिकनकारी साड़ी अभी तो नहीं है मैम, अभी तो नहीं है। घाटछोला मॉडल सिल्क के ऊपर घाटछोला बहुत डिमांड था, 2-3 बार मैंने दिखाया, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। बहुत दिन बाद इसका सब कलर्स
फिर रिस्टॉक हुआ है तो ওড়নাটা দে दादा चलेगा चले। ये रहा इसका बॉर्डर, ऐसा करके रहेगा इसका दुपट्टा, और ये रहा इसका बॉटम, ये रहा इसका बॉटम। प्राइस থাকছে 4700 जो पहले था। प्राइस इज 4700। ঘাটছোলা এখন ভীষণ ভীষণ ডিমান্ড, প্রচন্ড স্টাইলের গাজ্জিতেও ঘাটছোলা চলছে এখন। আমি তো দেখাই অফ অ্যান্ড অন, আমি ওগুলো দেখাই এই কালেকশন গুলোকে। এটা দেখো, ये भी मॉडल सिल्क के ऊपर है। ये रहा इसका दुपट्टा, ऐसा करके रहेगा इसका दुपट्टा, और ये रहा इसका बॉटम। प्राइस इज 4700। प्राइस इज 4700। 3 পিস স্যুট है। প্রত্যেকটা কালার খুব সুন্দর এসছে এবারে, রাস্ট কালার, প্রত্যেকটা কালার খুব সুন্দর। रास्ट कलर विद बनारसी बॉर्डर, देखिए ऐसा करके बॉर्डर भी रहेगा। ये रहा पूरा साड़ी, और ये रहा इसका बॉटम, ये रहा इसका दुपट्टा, और ये रहा इसका बॉटम। प्राइस इज 4700। प्राइस इज 4700। রাস্ট কালার। আর একটা দেখাবো মিডনাইট ব্লু। আপনার গরম লাগছে আর দিল্লিতে 4 আজকে 4 ডিগ্রি না, আজকে আমার আমার জানি না, আমার মনে হচ্ছে যে এখানে বেশ গরম। নেভি ব্লু, এটা থাকছে এইভাবে, আর এটা থাকছে বটম। ये रहा इसका बॉटम। प्राइस इज 4700। আজরাক একটা দুটো, হ্যাঁ অনেকে বলেছে আজরাকটা তো। अजरक ऐसा करके रहेगा, अजरक के ऊपर मॉडल सिल्क विद अजरक प्रिंट। ऐसा करके रहेगा इसका दुपट्टा। दुपट्टा में भी लकड़ी पट्टी का ये बॉर्डर है। ऐसा करके रहेगा दुपट्टा। ये रहा इसका टॉप, और ये रहा इसका बॉटम। प्राइस থাকছে 4200। प्राइस इज 4200। ওই আজরাকটা দে, ওই আজরাকটা দে। खूब सुंदर स्मार्ट प्रिंट, भीषण सुंदर। ऐसा करके रहेगा पूरा टॉप। ये रहा इसका बॉटम, बॉटमটা কই? বটম ভিতরে ওইটাই ও এটা না, সরি। ये रहा इसका बॉटम, ऐसा करके रहेगा इसका बॉटम। ये रहा इसका टॉप, ऐसा करके रहेगा इसका टॉप, और ये रहा इसका दुपट्टा, ऐसे रहेगा इसका दुपट्टा। ये रहा इसका दुपट्टा। प्राइस হলো 4300। प्राइस इज 4300। अनीता मैम आप देख लीजिए, काफी सारा अजरक दिखा दे रही हूँ, आप देख लीजिए। पोचमपल्ली वर्षा मैम, पोचमपल्ली तो है, लास्ट लाइव में ही मैंने काफी सारा पोचमपल्ली दिखाया है मैम। आज तो और नहीं दिखाऊंगी, नेक्स्ट किसी दिन पोचमपल्ली लाइव में दिखा दूंगी। लास्ट लाइव में मैंने बहुत सारा पोचमपल्ली दिखाया। मॉडल सिल्क के ऊपर है अजरक। ये रहा इसका दुपट्टा। এখন আজরাক ভীষণ ইন, মানে আজরাকের এখন যে কি ডিমান্ড, এরকম ভাবে থাকবে। আর এটা থাকবে বটম। প্রাইস থাকছে 4800। প্রাইস ইজ 4800। আর একটা বনস্পতি প্রিন্ট আমাদের, এটা হলো মডেল সিল্কের উপরে বনস্পতি প্রিন্ট। ये भी सब नेचुरल डाई यूज किया गया है, सब नेचुरल डाई के ऊपर है। अजरक भी जो था वो भी एकदम हैंड ब्लॉक नेचुरल डाई के ऊपर था। ये रहा इसका दुपट्टा, और ये रहा इसका बॉटम। प्राइस इज 4300। प्राइस इज 4300। आपने वेयर किया था वो चाहिए वर्षा मैम, आपने जो वेयर किया था मैम, जो पोचमपल्ली मैंने लास्ट वीक पहना था वो एक बार मैम, एक बार व्हाट्सअप कर लीजिए मैम, हम लोगों को एक बार व्हाट्सअप कर लीजिए। अगर आमा शायद तो नहीं, मैंने जो पहना था वो सेम तो 2 पीस था, वो सोल्ड आउट है।
फिर भी आप एक बार व्हाट्सअप कर लीजिए, कुछ अगर ऑप्शंस और रहेगा तो आपको दिखा दिया जाएगा। अजरक में विदाउट ब्लैक मैंने एक दिखाया है स्नफ कलर के मैम, थोड़ा सा तो ब्लैक रहेगा। अजरक थोड़ा सा ब्लैक तो रहेगा मैम, विदाउट ब्लैक नहीं है अभी। ঠিক এটা এটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নম্বর 7439779030। যার যেটা ভালো লাগছে স্ক্রিনশটটা দিয়ে পাঠাবেন আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নম্বরে। আর যদি আজকের কালেक्शनটা ভালো লাগে और একটু शेयर সবাই করবেন। और जिसको जो भी अच्छा लग रहा है स्क्रीनशॉट देके भेजिएगा हमारे इस नंबर से। और अगर आज का कलेक्शन अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट लाइव में आऊंगी सैटरडे। एंड সবাইকে মকর সংক্রান্তি অনেক অনেক শুভেচ্ছা। হ্যাপি মকর সংক্রান্তি, লোহরি, বিহু ইজ অলসো দেয়ার, পোঙ্গল। সো হ্যাপি মকর সংক্রান্তি, খুব সুন্দর করে এই উইকটা কাটান। And see you soon on Saturday 5 p.m. Thank you.